प्रदीप बाबू कहवा अनुसार बर्तमान पहाड़ बर्तमान पूरा टॉप को भी जीवार अच्छी बर्तमान अधा रास्तार अच्छु मात्र जगह मुंड खराब जगह भारी खतरनाक जगह टिके जदि गाड़ी चला एपट सेपट है हम से आप रिस्क आसु देखापी जब निज रिस्क लेके आसतु गाड़ी धीरे चलाते ये जगह मानक खास करके पूरा केयरफुली चलाइए पड़ो गाड़ी कारण पूरा खंडीटा सेपट साइड में किसी नहीं सीधा खसवे तो पूरा तल को जी आदाय ना मस्त लगुच लोकेशन भी मस्त है मात्र जेहेतु पहाड़ उपर रिस्क तो नवा पड़ो जहाँ कहीं आमर कथार अच्छी डर के आगे जीत है तो माउंटेन ड्यू पियो डर के आगे जीत को हासिल कर मो हिसाब से आंध्र कौ जगह प्रदीप स्कूल घर माँ पाखे बर्तमान पहुँची जाइए कम कष्ट पर माँ पाखे बर्तमान पहुँच जाइए ऊपर बर्तमान उठू तो माँ पाखक आसा तो कष्ट करा पड़ो ना तो किसी कथा नहीं कष्ट करवा माँ को दर्शन करवा एते तामझाम पर सब सैला पर बर्तमान शेष में माँ पाखे आसी पहुँची जाइए बर्तमान मुझे लोकेशन अच्छी पूरा ओ माई गॉड लोकेशन अच्छी देखिए जदि पार्टी आपण पार्टी खाली ओ माई गॉड ही बाहर मांकड़ पूरा घाटीर टॉप रे अच्छे बर्तमान प्रदीप बाबू एमती जगह को आइला गोटे नुआ अनुभूति देला गोटे नुआ अनुभव सहित नुआ वर्षर गोटे नुआ अनुभूति सदाबेला मन रहा भारी मांकड़ उपर बर्तमान बर्तमान खंडी रे बर्तमान तो व्यू पॉइंट रे टोटाली अच्छु टिके एपट सेपट हे मुझे किसी कहूँ चाहूना प्रदीप बाबू ये जगह को केत तुम 5 थर आस एटा को मिसेगी बर्तमान माँ को पाखक आसरी माँ अच्छे ऊपर माँ को पाखक जीवु जाइनु तो रास्ता काम बर्तमान चली कंप्लीट है ना लोक मैंने जावासा कर
से ऊपर कौन वा रास्ताटा झरणा बाबू केमी जाते रास्ता अच्छी झरणा बाबू बाइक जीवन चल चल मुझे कहली बा ये जाएगी बुली बुली जी तो दीटा झरणा एत जाए हम ना नहीं जाए चला ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କୋଉଠି ସେଠି ଆଗରେ ନଡ଼ିଆ ଧୂପ କେତେ ନଡ଼ିଆ 30 ଟଙ୍କା 30 ବୋଲେ 30 30 30 ଟଙ୍କା ଧୂପ କவர் ସିନ୍ଦୁର କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଜାଗା ଏଇ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମୟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା ଭିତରେ ପୂଜା ପୂଜି କରି କାହାକୁ ଭାଇନା ତ ନଡ଼ିଆ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିବ ସିଧା ପଛ
ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଉପରେ ଅଛି କି ମା ଆସି ଅଛନ୍ତି। ତ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ଯାହା ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବୁନି, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ସବୁ ମାନସିକ କରି ଏଠି ବାନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି। ଯାହାର ଯେତେ ମାନସିକ ଅଛି ସବୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରି ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବେଠୁ ଏଇ ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେମସ୍ ହେଲାଣି ଏମିତି ଛୋଟ ଥିଲୁ ଏ ଜାଗା? ଦୁନିଆରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆସ। ଘାଟି ଉପରକୁ ଯିବା। ଆନ୍ଧ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର କିଏ ପଢ଼ିପାରୁଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଚାଲ, ମାତ୍ର ଏତିକି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ନୂଆବର୍ଷର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ଥିଲା ଆମର ସବୁ ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ସରିଯାଇଛି, ଦର୍ଶନ ବି ଶେଷ କରିସାରିଲୁଣି। ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଘାଟିର ପୁରା ଟପ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଘାଟିର ଟପ୍ ପାଇଲୁନି। ଟପ୍କୁ ଯାଇକିନା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରପର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିକିନା ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ପାଇଲୁନି ସେଇଭଳିଆ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ। ମେନ୍ ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଥିଲି, ତ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋ ପାଇଁ ଭାରି ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇକିନା ଏଠୁ ବାହାରିବୁ, କାରଣ ହେଇଗଲାଣି ଏମିତିରେ ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 3:30 ହେଇଗଲାଣି। ବାହାରୁ ବାହାରୁ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେବ। ଯଦି ହେବ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ୍ ବି ବୁଲିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଏଠି ସବୁ। ଏଠି